इस टाइम्स की पूरी टीम पहुंची हुई है कोलकाता के आईसीसीआर ऑडिटोरियम में। आज यहां पर लायंस क्लब ऑफ कोलकाता सिटी ऑफ ग्लोरी 322 B2 का आज एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट 322 B2 का प्रोग्राम में आर.डी. बर्मन, आप देख पा रहे होंगे, जो आर.डी. बर्मन की याद में एक खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कई मशहूर सिंगर लोग अपना जो है गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे दर्शक मौजूद है और चीफ गेस्ट के रूप में आप देख पा रहे हैं सीए पवन कुमार पटोरिया जी को जो है बुलाया गया है। इन्होंने अपना विचार इस कार्यक्रम के बारे में प्रकट किया। लायंस क्लब ऑफ कोलकाता सिटी ऑफ ग्लोरी 322 B2 के बारे में भी इन्होंने चर्चा किया, किस तरीके से सामाजिक संस्थाओं में और अन्य संस्थाओं में जो किस तरीके से अपना भागीदारी निभा रही है। आप देख पा रहे होंगे जो पवन जी आज हमारे बीच मौजूद हैं और एक विशिष्ट समाज सेवी और मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। इनका जितना तारीफ किया जाए वो कम है और सबसे बड़ी बात कि स्पेशल ओलंपिक में भी अपना भागीदारी निभा रहे हैं। आप देख पाएंगे जो है हमारे बीच पवन जी मौजूद है। मैं बोलूंगा एक बार जो दो शब्द इस बंगाल की धरती यानी आईसीसी ऑडिटोरियम से अपना दो शब्द विचार प्रस्तुत करें। जो है हम में है दम और जुनून वाला आदमी आज तक इनको मिला नहीं। आज पवन पटोरिया जुड़ा है जो एक पागल है, जुनून वाला है। अगले 12 महीनों में आप बात करेंगे अपन, और हम हर महीने पेपर में बताएंगे कितने लोग जुड़े, एंड यू विल लव इट। सौभाग्यवती समझ रही हूँ कि जो आज इनके प्रोग्राम में मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ और मैं भी लायंस क्लब इंटरनेशनल 322 B2 प्रेरणा क्लब की मेंबर हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं सिटी ऑफ ग्लोरी के प्रोग्राम में शामिल। बहुत खुशी होती है, मैं इनको इतने आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ और मुझे मालूम है इनका एक सपना है कि वो समाज थोड़ा होल्ड करके जाए। थोड़ा मैडम को होल्ड क्या कहते हैं। इनका एक सपना है कि मैं समाज में कुछ ऐसा कार्य करूं जिससे लोग इनको बहुत याद रखें, और ये आज अपने काम में बहुत आगे जा रहे हैं। तो मुझे इससे ज्यादा खुशी और क्या हो। मैं इसमें एक शब्द बोलना चाहूंगा। आप मुझे याद रखो या न रखो इस बात से फर्क नहीं होता, लेकिन मेरे विचारों को जिंदा रहना, मेरे विचारों को जिंदा रखना, We will put my level best for that. वो ज्यादा बड़ी बात है। मुझे तो चाहे गाली ही दे दो, क्या फर्क है। लेकिन मेरे विचारों को अगर आपने आगे बढ़ाया, मैं बोलता हूँ रात को जब सोओगे कितने सुकून की नींद आएगी कि आज हमने 4 आदमी को और जोड़ दिया। और इस तरह के वीडियो बार बार करने चाहिए। अच्छा, लायंस क्लब के बारे में कुछ दो शब्द। देखिए, लायंस क्लब इंटरनेशनल, लायंस क्लब इंडिया, लायंस क्लब कलकत्ता, दे आर नोन फॉर देयर वेल डिफाइंड चैरिटेबल एंड वेलफेयर अफेयर्स। हर लाइन के दिल में एक भावना जिंदा रहती है हमेशा कि किस तरह बड़े, और ये छोटे प्रोग्राम नहीं करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जहां पर ये विशेष गण को, जैसे पैरा चिल्ड्रन हुए, स्पेशल चिल्ड्रन हुए, अनाथ बच्चे हुए, एंड इनमें मैंने सबसे बड़ी खासियत जो देखी है, ये बच्चों को स्किल करके उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं रादर देन गिविंग देम चैरिटी। हम क्या करते हैं, गरीबों को खाना खिलाते हैं, क्या ये सच में चैरिटी है? हम उनको पैरासाइट्स बना रहे हैं। लेकिन अगर हमने उनको एक सिलाई मशीन दे दी तो वो हो गया, तो रोजगार कर सकेंगे। राइट। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस भेड़ चाल को हम बदलें, हम लोगों को काम पे लगाएं। প্রেসিডেন্ট আশিস দত্ত চৌধুরী আজকে কলকাতা লায়ন্স কলকাতা সিটি অফ গ্লোরির তরফ থেকে আর.ডি. বর্মন স্যারের উপরে এই একটা বড় প্রোগ্রাম আমরা আয়োজিত করেছি। এখানে আমরা লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট বিশিষ্ট 3 জনকে প্রদান করেছি। তার মধ্যে শাকিল আনসারি জি আছেন, আর সাব্বির খান ভাই আছেন, আর আমাদের প্রথিত যশা শিল্পী এবং ভেটারেন শিল্পী মিস শ্রীমতী মিতা পাল। কেননা আমরা এদেরকে এই লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দিতে পেরে খুব গর্বিত মনে করছি, কারণ এরা প্রত্যেকেই
বছরের পর বছর ধরে এদের প্রতিভা মিউজিকের উপরে তাদের অ্যাঙ্কারিংয়ের উপরে যেভাবে করে গেছেন, শুধু কলকাতা বলে না, তামাম ভারতবর্ষ এবং প্রত্যেক বড় বড় অনুষ্ঠানে যেভাবে আপামর দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন, তাই আমরা এদেরকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট ছাড়া অন্য কিছুই আর ভাবছি না। সেই কারণেই আমরা আজকে এদের তিনজনকে লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট দিতে পেরে আমরা গর্বিত এবং আনন্দিত। আগামী দিনে, যেটা আমার কিছুক্ষণ আগে আমার মেম্বারশিপ চেয়ারপারসন লায়ন রাহুল সি বললেন, যে আমরা প্রত্যেক বছরই এরকম অনুষ্ঠান করব এবং এইভাবে শিল্পী, শিল্প এবং ব্যবসায়িক জগৎ এবং পেশাদার জগতের সঙ্গে লায়ন্স ক্লাব যে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে ফেলোশিপ এবং সার্ভিস এই কাজ করে চলেছে সারা বিশ্ব জুড়ে, এটা আমরা লায়ন্স কলকাতা সিটি অফ গ্লোরি থেকে প্রমাণ ধীরে ধীরে আমরা আগেও করেছি, ধীরে ধীরে আরও প্রমাণ করব, এবং যাতে সকলের কাছে আমরা লায়ন্স ক্লাবের ভাবধারা, চিন্তাধারা এবং সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি, এসব অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে আমরা সেই বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করব। লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল যে সিজি আছেন, ইন্টারন্যাশনাল, আসলে আমাদের এই লায়ন্স ক্লাবটা তো ইন্টারন্যাশনাল বেসড। উনি লায়ন্স ইন্টারন্যাশনালের এখন বর্তমান প্রেসিডেন্ট অরবিন্দ পাল সিং। অ্যাকচুয়ালি উনি আমাদের কলকাতারই লোক, এবং উনি আমাদের, যেমন আমরা 322 B2 ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে, উনিও 322 B1 ডিস্ট্রিক্ট থেকেই ইন্টারন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট হয়েছেন, এবং এটা আমাদের খুব গর্বের ব্যাপার। ওনাকে নিয়ে এখনো পর্যন্ত 4 জন ভারতীয় এই পদমর্যাদা লাভ করতে পেরেছেন। লাস্ট 2017 সালে লায়ন্সের 100 বছর, ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্সের 100 বছর পূর্তিতে দিল্লি থেকে লায়ন নরেশ আগরওয়াল হয়েছিলেন, এবং তারপরে 2025-এ উনি হলেন। আবার এরপরে আরেকজন হয়তো 2 বছর পরে, এখন তিনি 3rd ভাইস লায়ন্স ইন্টারন্যাশনাল, লায়ন মনোজ শাহ। উনিও হচ্ছে গিয়ে ইন্ডিয়ান বর্ন কেনিয়ান সিটিজেন্স। উনিও এর 2 বছর পর, অর্থাৎ হয়তো 28 সালে উনিও, ওনাকে 5ম ইন্ডিয়ান হিসেবে আমরা পাবো। তো এই ইন্টারন্যাশনাল লায়ন্সের মধ্যেই দুনিয়ার সব কন্টিনেন্ট রয়েছে, আর আমরা ভারতবর্ষ রয়েছি ইসামি জোনের মধ্যে। তার মধ্যে ইন্ডিয়া, সাউথ ইস্ট এশিয়া, আফ্রিকান, মিডল ইস্ট আছে। আর আমরা এই যে ভারতের যে পূর্বাঞ্চল, উত্তর পূর্বাঞ্চল, এই জায়গার মধ্যে 322 ডিস্ট্রিক্টটা রয়েছে। আর আমরা কলকাতার B2 ডিস্ট্রিক্ট, যে পার্ট অফ কলকাতা, হাওড়া আমাদের জোন, আর উত্তর নর্থ 24 পরগনা অ্যান্ড মুর্শিদাবাদ ডিস্ট্রিক্ট, এই নিয়ে আমাদের এই B2 ডিস্ট্রিক্টের ব্যাপ্তি প্রসারিত আছে। অফ কলকাতা সিটি অফ গ্লোরি ট্রিবিউট টু আর.ডি. বর্মন করছে আমাদের অরফানেজ চিলড্রেনদের জন্য, সোনারপুর অরফানেজ চিলড্রেন এবং স্পেশাল চাইল্ডদের জন্য। আজকে আমরা চিফ গেস্ট হিসাবে আমাদের কাছে সঙ্গে পেয়েছি মিস CA পবন কুমার পাতোদিয়া অ্যান্ড ওনার ওয়াইফ কনক পাতোদিয়া। আমি খুবই আভারী ওনাদের যে ওনারা এসেছেন আজকে আমাদের এই প্রোগ্রামে, এবং আমার সঙ্গে আছেন আমাদের প্রেসিডেন্ট আশিস দত্ত চৌধুরী। উনি অত্যন্ত খেটে এই প্রোগ্রামটা দান করিয়েছেন, এবং প্রত্যেক বছরই প্রোগ্রামটা হবে, এবং আমরা বাচ্চাদের জন্য, স্পেশাল চাইল্ড এবং এই অরফানেজ বাচ্চাদের জন্য তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য, তাদের সব রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য আমরা চ্যারিটি প্রোগ্রাম করছি। এখান থেকে ফান্ড কালেকশন হবে, মোটামুটি 1 বছরে 10 লাখ টাকা ফান্ড আমাদের জোগাড় করার কথা আছে, এবং তাদের জন্য খরচ করার কথা আছে। তো এই নিয়ে আমাদের এই প্রোগ্রামটা थैंक यू सो मच। धन्यवाद ये पवन जी को, जो अपना सराहनीय विचार, अपना स्पेशल चाइल्ड बच्चों के बीच में जो स्पेशल चाइल्ड बच्चों के लिए जो है प्रस्तुत किया, अपनी सहानुभूति जो है प्रकट की, और अच्छा शायरी जो उन्होंने प्रस्तुत किया, जो काफी काबिले तारीफ है। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ CA पवन पटोदिया जी को, और भी हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, लक्ष्य राज जी, जायसवाल जी को भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस प्रोग्राम में आए और इस प्रोग्राम की गरिमा को बढ़ाया जो है। और भी जो है गेस्ट लोग आए हुए हैं, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो नबी जी के साथ धर्म जी, खास रिपोर्ट कोलकाता के ICCR ऑडिटोरियम से। धन्यवाद।